mi fuɗɗiri inde Allah jam hinne kuɓuɗo jam hinne keriɗo yettore lamɗo wodani ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde e onon woɓe joɗande kettino kibaruji amin sous télévision o wakkati assalamu aleykum e moɗon e hettinade ɗum wonno kibaruji meɗen sous télévision burkina meɗen ndelle hannde aljumare ɗiɗi ɗum wonno lewru keeɗiru wulndu hitande ujunaje ɗiɗi e noga e goho min gaari fa hande fami kollito on kibaruji gaɗɗi leydi meɗen ndelle toɓɓe kibaruji meɗen hannde ɗo en kalan haala jeehangal battan en laamu ɗiɗo ɗum wonno dow nokkure wiyetende fana guure wiyetende nagore ngo faaɓe ndaara suudu hiite wondu no ñiɓe toon ko wona ɗum du en kalan fa hannde haala batu mo conseiller en ɗum wonno dewgo sahel gaɗi ndelle ngara jottinen ɗum wonno kibaruji meɗen e haalde haala ɗum wonno tamoroje ɗe suud leydi ɗum wonno makka niddi yimɓe ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde bisimilla moɗon e hettinare donc no mbirumi on ni les gallure meɗen leydi meɗen burkina faso ɗo en ɗum wonno hono battalamu kinniɗo jeago e tawti fa hande battalamu kinniɗo ɗum wonno hiite tubako eɗen mbiya ɗum fa hande courant ɓe jeehi ɓe gaɗi jahangal ɓe jeehi le gurel nagere ngo fa ɓe jaaha ɓe darwa suudu hiite tubako ko wiyete courant wonna yimɓe toon noyi wonno no golle ɗen jaari ndelle ɓe jeehi fa hande fa ɓe darwa no golle ɗen jarata fa keɓon laaɓal e noddan ɗum wonno bandi e gorko Pascal Kane e tawti fa hande Oumarou Tamboura. golleji ɗi puɗɗama ley nagare ngu ley lebbi garoji nokkure to kuurangaji nangue central solaire ko watta mégawattiji 3 heɓete ɗo o central solaire nagare ngu o heɓa kano saabe gollidal hakkude entreprise Green Yellow e Sonabel haddu ko watta milliard uji 17 gattama e dow waɗude oɗo central solaire. Donc cette centrale solaire aura une puissance totale de 30 MW crête. Central o heɓan sembe ko watta mégawattiji 3. ɗum e saboto dey plaque solaire ji ko watta ujunaji 68 cingete ɗo e ɗum saboto hokkude courant ley hitande fof ko watta gigawatt heure 50 ina wodi do fa hande gorwol to courant o uwete ko watta hono kilométre ji nogay e go ko saboto fa courant central o hewto nokkure to courant o resete ɗum wonno Zignare ton Centrale au poste source de Zignare. ndelle golleji ɗi ina jara no woɗiri ɗum wonno ko kanko batta laamu daraniɗo fa hande courant ngaji o holli woodi o central saboto fa Burkina ɗuyta ko rokoto courant ngaji leyɗe yasiɓe woodi fa coggu courant o ɗuyte. Si nous voulons que notre économie soit compétitive. soni eɗen jiiɗi ƴeftare keɓal ceede woodi fa machine aji meɗen du golla no woɗiri soni wona keɓen courant mo coggu muɗum towa woodi joni ka eɗen miijade ɗum ina anni tabitinde saabu hande nangue laatanake Burkina jawdi mawdi ko hokkate en e ƴeftare neɓore soni en daari ko heɓa golla hande dow banggal courant ngaji ɗum fof o hokkude yimɓe courant ngaji to coggu muɗum towa ɗum e ina wondi e lawol laatade gonga fadde central o omtede ko anniya waɗede lewru décembre walowru ndu o yimɓe commune to central o joƴƴina ɗon kamɓen tawda e weltare woode entreprise Green Yellow ino anni wattude million ji 130 ley ñimgoji ɗum e fof ɗoytire yimɓe to central o tawa toon. woɗi suudu baba en jara kibaruji meɗen yaade yesso joni o toye wonno to kotirten en kotiran ɗum wonno Fala Guntu ndelle keɓon famdede gallure Fala Guntu du hono beemal ceede ngal golloɓe ɗum wonno kanŋe joƴƴini ɓe ñiɓi ɗum wonno ñibdiji ley gallure Fala Guntu ɗon e keɓɓande e banggal majjum yimɓe ɗum wonno ɓe jeehi fa hande ɓe ceedoake noyi wonno ko ñiɓa ɗum noyi wonno to woni ɗum heddi fa hande waɗaka ndelle fa keɓon laaɓal fa handen en noddan ɗum wonno wonnoɓe toon kam wonno ni laaɓe meɗen suudu télévision Ibrahima Kagone Lazare Sanou e tawti fa hande Oumarou Tamboura. waldere hawjere kesuwal kanŋe dow ƴeftare gendi yeehi fa ndaro ko heɓa golla le commune Fala Guntu les service ji hono cellal jandeji ndiyam ɗi wonno hoore service ji ɗi commune o heɓi watti ko ɓuri milliard ji ɗiɗi le hitande ujunaji 2 Au niveau du Burkina Faso, la commune de Fala Guntu est quand même pionnière. le Burkina Faso do commune Fala Guntu kan wonno hoore e hollude ko heɓa golla le golleji kesuwal kanŋe daraniɗi ƴeftare gendi
hitande ujunaaje ɗiɗi e nogas nde min kolli ko heɓano golla ko heddi hantaki ɗon ne nokkure to yewtere watte woodi pont mo yimɓe ndewata no naato sono ɗiɗiɗi keɓama timminama fof laatoto ko gasa fadde keesuwal kanŋe dow ƴeftare gendi watti ceede dow golleji kewɗe les régions Sahel. Nous avions un partenariat étroit. Bin en gondi aade gollidinde commune aji ɓurɗi ɓattade kanŋe hono Falaguntu e Gorom woodi e gollidinde conseil régional Sahel woodi miɗen gollida fa hande commune aji Dori e Markoy ndelle ɗi aade commune koƴi dinno e dow wattude ceedde laabi ƴettoji commune aji ɗi les plans communaux de développement. illa hitande ujunaaje ɗiɗi e sappo e jeɗɗi fa yaade hitande ujunaaje ɗiɗi e nogas kanŋe askal o watti ko waɗata milliards jeenayyi dow laawol keesuwal kanŋe dow ƴeftare gendi. ayo jaren fa hande en ɗum wonno kibaruji meɗen yaade yesso ɗum noon wonno ko kalten joni en kaltana haala yigirago wongo hakkude ɗum wonno leydi meɗen Burkina Faso e tawti fa hande leydi Makka ina wiye tubakore fa hande Arabie Saoudite ndelle keɓol famde suudu baba hono ndi gendi wakkati fuu ina nilda leydi meɗen ɗum wonno tamoroje laawal ngal du ɓe nildi fa hande hono alkadara ɗum wonno toon ɗum kiloŋaji woygu ɗum wonno tamoroje ɓe nildi en ndelle subaka o na kenga nden accon hakke pati accon hakkiloji moɗon kenga nden batta laamu kinniɗo suuɗi endan kam wono Laurence Il Hudo o tawama toon fo jaɓɓo ɗum wono tamoroje e leydi meɗen Burkina Faso heeɓi ndelle fa hande fa keɓon laaɓal mi noddan fa hande nilaaɓe meɗen Sud Télévision tawanoɓe toon kam wonno Seybou Ginko e tawti fa hande Oumarou Tamboura. tonniji 50 tamaro wonno ko ambassade Arabie Saoudi watti e juuɗe batta laamu daraniɗo soɗugol enɗam e nangodorde Hélène Marie Laurence Il Hudo kenga alkamisare ngal dokkal ino ƴuwi e neɗɗo gardotoɗo misirdaji ɗiɗi mawɗi roi Salman Ben Abdulaziz Al Saoud fa walla yimɓe ɓe tiɗormaji wonani leydi meɗen kanko batta laamu o holli o wi ngal ɗo dokkal feccete hakkunde région ji 5 ɗi rafi ndenago ɓuuri memude ɗum wonno région Sahel région centre nord région nord région est wodide e région Boukoulde Mouhoun wodide ngal dokkal ngal yaratake no nokkuje to kamɓe yimɓe dogguɓe mawliɓe ɓe goni toon ndelle Arabie Saoudi saabe roi Salman Ben Abdul Aziz Al Saoud ɓe mbi wona ni wonno arandeyal maɓɓe e wallisinde Burkina Faso. ayyo suudu baba joni o en jettinan ɗum wonno en jottinan kibaruji meɗen e haalde fa hande en haala ɗum wonno hono batu gaɗaɗo le gallure Dori ndelle keɓon famde fa hande suudu baba hono conseiller en wonɓe le gallure Dori e le gallure ndewgu Sahel ɓe fuu ɓe kawti ɓe gaɗi ɗum wonno batu fa hande faɓe daara ɗum noon wonno kamɓe du koɓe mbawi wattugol e baka mabɓe e banggal fa hande no watta fa hande heeɓa leydi ɗum wonno yaara yesso hono hunde fuu ko golla jawdi leydi ta bona ndelle ɓe gaɗi batu le gallure meɗen Dori fa hannden e ndelle en jankettinoɗen ɗum wonno bandi e gorko Hamidou Dicko dow paalel haala fa hannden Souleymane Konda e tawti fa hande Théodore Zouba e Oumarou Tamboura. lebbi tati fu yimɓe ne kani hawrtinde jooɗo conseil ne kani hawrtinde jooɗo ndaara ɗum wonno ko jeeyi waɗede noye waara e ɗum fonditi ɗum won fonditaka fa heeɓa ko oñi fo heeɓe dartine lelle ɗum wonno aranal amen batu e hitande 2021 ko aranel fo min jeeƴoto min ndaara hitande 2020 witinde nde komin annino gollude ɗum min keeɓi min golli ɗum wonno min keeɓa min golli ko saabi ɗi ɗum heeɓaka ɗum golla noye min gartata tawi min keeɓi min dardina komin gahina ɗum ele hitande heyre warme tawi ko ɓeydata ɗon du min kalan haala logo mi anda ko ma anda ko hollata ɗum wonno Sahel ɗum du tawi e talkuru ummido les région meɗen ɗo fof tawi ma on ma anda tawete dow ɗon no watta de ɓi Sahel jiiɗo fof andita ɗum wonno région am ɗum wonno ɗo jeeyami min du ɗo Allah godumi ɗo godumi ɗum du min kalan haala muɗum ko ɓeyditata ɗon min kalan haala on waylitinde budget on seeɗa sabde nde budget on watteno nden won golleji ɗi kiɓɓayno de ɗum wona e felore amen wona e felore golloɓe ɓen o felore nden ƴurana e to ɓuuri yimɓe fof sembe lelle ɗum saabide kimin ɗum jiiɗi waylitinde ɗum fatta heeɓe golluɓe ɓen keeɓe kokkite fimuɓen illa tampay
sabde e ley anniyaji noga ummananoɗi fuu ko watta 17 fof keɓama gaɗaba ɗiɗi ɗi gaɗaka ɗe du wona e felore amen sabde jeeyɗo wadde ɗum on wonno heɓaka woodi faysi heɓa du to ɗum jeeyi waɗede to wonno yahataka lelle yimɓe ne mbawi wiide alhamdulillah anniyaji ɗin ka jaaha hono ko heɓa waɗa ɗum ka waɗama fa wooɗi ko waɗaka ɗum du yimɓe daran e ley duuɓi garoji noye gattata lamɗo joom subahana hokkat ɗumen woni no dartinira fa heɓa golla on gollida ko joguimi famiro ko suudu baba e guiɗo Allah kettiniɗo fuu suudu baba anda haajima de daro e dow filade fa humta haajima sabu sina anda haajima fof fa e walludema hoya lelle yimɓe tinno pilo andal anda haaji muɗum ayo fofo maɗa Hamidou Dicko alhaqiqa si a andi haaju ma ni aɗa andi ko gollata ndelle sakiraɓe on worɓe e rewɓe nanoɓe fulfulde ɗi wonno kibaruji ɗum kaɓi ɗon hannde aljumare yo lamɗo hollu en jeɗɗirore si lamɗo yiiɗi jaaɓi fa hannden fadde min gara min kolla o kibaruji amma fadde nen en noddam bandi e gorko kam wonno Élysée Cabré fa kanko ɗo wara fa hannden o holla kibaruji gaɗɗuɗi leydi meɗen Burkina Faso ɗo e ley haɓere assalamu aleykum e moɗon ko fo mon lamɗo joƴƴen leydi men dow jaam e cellal lamɗo hokku en aljumare warore dow jaam e cellal tawi goto fof hattaki bantu. Erpusa rapla par absenta ton koneton wakat kanga runde kibaya arzuma siatul nifa rasma yibu zulada lawoto UNDD parti wa ne FR parti wa tawadam sera kiba kitba nan convenam tine bamba tagada me timinisi ninga singeta parti politique ramel ton tenga porta la man sombuto tori sampason bamba parti ramba wi mwenge le wat nezules me bahyar nama pourra et not unigila me ninkanga saba ada wakil ko wesi la pina la brikan tampe mi be wakat son lore Mandara lona bela malika kunun tasba tobli senten yir sefawa million pisni la yembre sambe setken kibaya werso pourra en miligi light kibaya zulada tu UNDD parti ane FPR parti wa tadam sera kiba kitba adi runde yibeka wordo kane nan jenkop ko yese miligi so panon ni minsi la ninga singeta parti ramba la legete wala kadam satumna yelle wunigam top talaman sumbu toto te bam ta setiman sumbamba pasongo bamba o parti ramba vuimwenga leti passé tagara mete azule se encore bayar nama tondo tenga pourra rende tumata sinzin beni ya landri somene Amadou Ilbudo au PAM sa FPR parti wa taw saba top nan ko venam et ki docteur Aristide Wedraogo ministre ngolo lettre la ni sa lettre la pas aba lettre han karam lettre la menga mi William T a lebon tera ton sefa pa yobum ninga la lebon te ton ti sefa pambe opposition tawre la lebon wilige te bam sakada ton hombe opposition point la ton wan sokora mengen jete la boyen kiti parti na mataba fan soka ya ton di balla bogul lettre côté bon ning la bon tiens to conton lettre est-ce que c'est que lettre gol so ya question bamba so bamba ni tas bamba ya kiti te ton chef qui va quitter baluna parce que dans la guerre Burkina Faso la loi wa nget encore opposition hominité statut de l'opposition la loi pipi la loi 2009 la loi 2009 la loi William ti parti fin a sana mi comme tabe opposition pour a so mongol ha sebre in tiengan ti ko la menga chef de file de l'opposition serre Willi tiena chef de file de l'opposition ni mo hala ya rombe opposition pour ti parti la matame ze kwese Willi ti woto pasakre sana manoto ni ya depuis 2009 sana manoto Willi dam ti a tunkanga apana tchengtira tchengti soro nzema ton tenku be la bonté constitution ti 2013 a wakati te blebe on modifier ntiem la loi wa ni la loi parle to bonté la loi 046 on wili maha on parle gom se fo pa gombe on parle gom opposition gom wili ti parti politique France moment on wili gamin est-ce que yebe majorité bebe opposition la recopie man déclaration la recopie déclaration copie ntchengti comme ministre de l'administration territoriale donc on wili dam ti moment la loi parle modifiée 2013 ya yin ketembe al lunda 2021 wili dam ti fo han wili mento ya opposition parti a parler ya tilay ti fo tienga nan tienga ti na se fo pon a pa tilay ti fo tienga nan ti na groupe ne net fa tienga da men ti na groupe ni dat
Ton tic la loi Kangme. Le bon parti là, il y a un qui tu tournes clairement. Tu tournes, il y a opposition parti. La tourne pas assez fort point. El Kiantanir Kibaya, Sul Kanga Yuraboname, je suis Burkina la mam, Adobratwa Neptan Kwemde, Bayira me wenge, 5e, Nuala Nimbu dans le bon comptable souri, la Bouim Netaba, la Fitonde, Tenga pour moi. Obseka Iwakat Sulori, et pas même penara sous le Taur Saba, en passe Baya Kadra, Tobenant contre Venam, et kilomètres Alidou et Drago, né Abdul Aziz Bougouma. Ya mouvement je suis Burkina ya solution ko hanta yuma taberna auto bo ti Burkina mana zema taba ti am yem ti wakat fa ya ma kiba kita men mbeka yibo waton to musugo ton ka yan hangun ti tinga na ba yeti zema taba premier ministère la ton gatabe la ton mana notice ganda ton Burkina ma ti kele ya ton tinga to so ba ti am yem to sigle ministère bon ti zema taba ministère Bambe hen ton l'union ya som ti ton me bo ton tenga jurado a société civile politique to dam ne zenga ne jin to dam ba ti wati ke he bola ton me to ma ti kan ti ko tenga na to passe tu mi ne bam da ton to ti ko tinga ma zema ta ba tu non sa tu pa ke budo on juste bondo l'ensemble justice ba ba me budo me justice ba ba me sa bondo ne basa ni ba bisa zabo ko poria ma pa poria kana ibi la kenya do to ko sa la bondo c'è poia ne pa yelo ya to do sto sila tin se una baba me ba ma so tan sa ata man ingesi la manige to pa ibuli parce yele jin sima tan ko kateka to pe mo ni shembo ko ata aloka yala wago ni la ba mo tudi jimu ngesi ni tawa ba solution ba team Arsul Kangaramba Maudame Tengonga na Pam Kolgo Zaman la Ningar Sambewa ya Burkina Faso Suli Sampam Luxembourg Damiare Sula Yurbo na kwa kati FEU Rende Mana Giligri la Mangesa Local C la Wala Temse Option Songo ne Wala Bom Tikarambisa na Yilam Pama Ankarme la Kelenge Sezin Option Songe ne Buto Tor Saman Zero ne Wala Palak Sole Damba Ndu na Sarbulsi Tuptem Pam Wan Zenda ti Songo ne Tumunta Zine bene pama sera sulninga sumbonde ti FIU wa tar saba to nanti convenam et kilaka jamari surwema ya projet ram ton ho mane to bonti pépinière polyvalente lamba la ne more ya ton manti tu bulsi nasar bulsi ne plaque solaire he ne batterie lamba ti koma yita tore ti ne ba twen man zero l'aptuen man tisa me te waton talenti sele donc rien pour ton les gisa écoles pour les ton man bon ce petit éclairage public na yilen convenam te kamaton en karamne école pour ya wingu ya yungu be ton karme et les akaman population mais pour tenir ba militaire vient on guni yela usoro donc tout ninga ton hon tumo ya na yile inkela son population neba tab ton tal roro ne ton hombo na petit changement climatique ya ren kiti tumna tume tab nan talle man zero on tal man tise labamya koma yam nemti koma wakzini koma rakabe villa ni ton han kenga brakatar komin na la ton tum na kitam to nan pam kom na yu koma mi yu na songo bla me ne basa wusuro donc ti basa na zar ne ntundu koma zingi la ton mana mbona to ti pépinière polyvalente ramma jardin ramma ton mana na ko ne ba bam pisila yibu zinsa éclairage public ya bamob nasi eti basir kibaya lona betu no rapport wala msanda to skibaya zura donha ninkanga soba ade wakil ko bisi la pinase l'abrican taw wed moara 4+1 zindi tout leur kiura sampisi la yeson lore wendo zura ga ade ligison na mane million pisni la yemre la tous ko la piswela nase la wakil ko nase la ninkanga soba mia len ya lona betu no kasanga sambe wa rapport la psira zame anandi ko kuna an tasbar pa man penara sobla
singa sampa ma kun kasunga amado tonde bamna ndika ko ga lona betar sabana ndika ko se na sabatin débat tikilaba ton le ben pabra parieur en pabra ligidu anta 81 millions ti ton datin le ben dike kuno anta hasaba ya juno la ton meratin ki len tunu woto on wuli parieur ba te wet ma ha fonan tan juno ga tan wata fome parieur namba obna pabra ligidu ba ndam pata woto ya boum un train dike un tien tout nord pour un ta lever argent kan yid woto donc ti ton da 3-4 fois ne ban beti abam toumde accompagné de jeunes ni hinda tan créer entreprise ramba ton na sa la parieur damba to tienge intention ne bam ramba bank ramba me tara sakal se un train accompagné parieur damba donc ton yen na sakala me ton daba ya bamrike ligide ntume ta nafawa yi woto poram saba wonna mbara ku jo mon lor poram pora lona be tor saba nem so ane lona be ton ba yinga me ton pam junora nan puso bo mam pam ligide woto na ya so bo tumne na yilin tum po nga king tore ayo mam da tora shen ko lam nan pari wote ya bona bala mi sing to ba ta yuma yiwu bon dam tum na gara so am datam tu patum gara panga ton ta am tal ko yana ta ya tal courage la metore tirar mete wela na mana lenam sambi sira pa parabar posi la baraka isindiko iranzinin kila largesa len ya nelona be ko isa ladki be ne morana yala kanan dunda am konta yam se kartine wala rewintu wakati ibson atle ya sawila wena ganagar zamana lafi yani kalo damani nala sonana grego dugusen obina kasababe barasun daminana orla kanyansi kata metle kuran yele koe kaseka dofra anga kuran boru sarama chuko kan kaseka fanga dama anga seka kuran soro here kolana o barasun o daminana grongo ministre mtano kata yelen ko kuno Bashir o docteur Bashir Wedrago ali tamake kata borla kama soro miye kanyansi kata ala nteria msigine Burkina Faso ani Arabie Saoudite jamana choka chide msigine anga jamana kono nanake sobe kaseka miye tamaro ton bijuru kaseko clanka di faso don ko di ministre somtano kata wa jigisema ko ani balmeya sabatili ko kuna anga jamana ka gouvernement tokola o taraka se ko to bismillah mimina tlanga di faso do balma Burkina Faso telzon kon ba anikle autorose bi jumalo mimbe na anga funten bakalo cliff la masangwa fla ani mugo ani kelen konnana ankle ameta damne kumuntu fara choko na anga kuma bakona na Arabie Saoudite ka jamana ka chide men sigino anga jamana kona na sanson akanbe la ko namana sete abe kibla kana di faso doma ka di gouvernement jangwa ka se ka filo mo dese kona na obuso ko deme choko na ne tamaroni ka se ka famero ko do anga ministre sigino kata jigisema ko kuna ane duko kuna alikira sobe ka se ka nimboyana karama bismillah ka se ka famero ko do anga chide mutu amado ilbodo ane ginko saibo uruka sereflini ne lo kira sobe ton biduru oye tamaro ni buyendo osorla kabo mi Arabie Saoudite ka masakefe min toko roi Salam Ben Abdul Aziz Al Saoud alu le kersawe ka bulula jusula sansa ni wakati manase abe demela sekadi anga jamana ma jongo ka sekade se bagato wasa o kera sobe do ministre sigino kata anga fasondeya ni jigisema ko kuna do Marie-Laurence Ilbodo ale taraka sere o senfa kaseko o boyane karamane bismillah Marie-Laurence ko ni kin bana se maraduru do ma mumbe sige konana o dugusen no konana o flini o yesail mara fanfa centre nord mi kaya fanfa ye kanya sin kata fra waiguya nord kata fra mi fada fanfa o lesti kata kuna cheni dedugo mara bokul de muhun mi Arabie Saoudite ka chidi misigin ka bo eba o ka masakefa do mi roi Salam Ben Abdul Aziz Al Saoud ayela ka foku alishan ko folote kaseka ni demen la seka di anga jamana ma
amata nga cibare albeli amata damine ka yansin ka tan kuma tuma fara cogo nga kuma ba konna amata bo nagrengo ka yira ka foko barasun damine na orla ka ba obna ka yan kalo damani abna ka sabe me kuran fanga dobna fara ka en fa Burkina Faso wadu konna bolma fara mo dono ko ka yansin ka ta milliard tan ani wolon fla ka yansin ka ta o fon fela ka safa pa merka do anga cide montaro Pascal Kane aleten ka cire o kene ka ay misro Canada ma ne lo kera sabe ka se ko labe an kulaje yani dɔɔni min ye tile kurangelen ko ye o ko o bɛna nɔgɔya nagrango ka kurangelen so faga o bɛ labɛnna ka ɲɛsin ka taga minisiri min sigilen don ka taa yelen ko kunna Dr Bashir Ouedraogo ale n'a kɔ kɔfɛmɔgɔw ni dɛmɛbagaw o k'i taama kɛ ka taa bɔ gwendege ni ka se ka fili baaraso min kɛra cogo min na o senfɛ don a y'a yira k'a fɔ ko o ni gwendege ni labɛnnen don ka taa tile kurangelen ko fɛn fɛn don a bɛna kɛ sababu ka se ka dɔ fara an ka kurangelen kan Burkina Faso a baaraso kɔnɔna na ni nagrango ka baarada ni a bɛna kɛ sababu ka se ka teriya mun sɔrɔla jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin ka taa jɔkulu min sigilen don ka taa o baarasen kɔnɔ an bɛ green yellow ani sonabel olu y'o bolosiyɛn kɛ o bolomafaraw taara bɛn miliyari 17 ma sefa wari kɔnɔ olu bɛna don nagrango ka tile yelen baarasen kan min bɛna kɛ sababu ka se ka fanga di an ka jamana ka dɔ bɔ kuranyeliko la an ka jamana kɔnɔna na o sɛgɛ dɔ ka se ka nɔgɔya la gbendege yeni don minisiriya yɛrɛ k'a fɔ ko cano ka taa yelen ko kunna ani fara ko a ko ale nusɔn tɛ kosɛbɛ sabu baara ɲɛtaga sɔrɔla cogo min na a bɛna kɛ Burkina Faso ka se ka dɔ bɔ a ka kuranyeliko la ka ɲɛsin ka taa bɔ kuran san jamana kɔ kan o ka se ka dɔ bɔ o la a bɛna o nafala bɛna se jamana faso ma ka se ka dɔ fara an ka jamana ka nafolo yiriwaliko kunna nin baarasen don sani a yɛlɛli bɛna kɛ décembre kalo tile nata kɔnɔna na a ka kan a ka tɛmɛ ka se ka kɔrɔsili kɛ o yɔrɔ sigida denw ayiwa o ka se ka baara kɛ kelen ka jango ka se ka bolomafara fara ɲɔgɔn kan ka se k'o sutara o sababuya o kɔsɔn don o bɛna kɛ sababu ye ka se ka min ye Grim Yolo ale nana ayiwa ka se ka miliyɔn 131 o bɛna se ko olu don ka taa ayiwa yɔrɔjɔ ko la o yɔrɔ fanfɛla la min a baarasen a bɛna se ka taa bila fo sanji 25 dɔ kan an ka jamana bɛna se ko o nafa dɔ sɔrɔ ka bɔ nin jɔkulu ninnu fɛ a miliyari 1 o bɛna don ayiwa nagrango ka kobuda ka ɲɛtaga ko kunna nin baarasen ni sababuya la pam nana ka se k'an ka gouvernement dɛmɛ ka ɲɛsin ka taa an ka minisiso min ta n'o ka taa ci baaraka ko kunna o nana ni baarakɛminɛw ye ka se k'o bilasira jango ka se ka sɔrɔ yuguba ka se ka kɔrɔsili ɲɛnama don an ka jamana ka sɛnɛbolo tagamacogo kan ka se ka faamuyali kɛ o nana ni ayiwa mɔbili ni ani sɛnɛkɛminɛn ani baarakɛminɛn caman min bɛna kɛ sababu ka se ka wasa don an ka jamana ka sɛnɛbolo yiriwa ko fanfɛla la ka se ka faamuyali kɛ don Isaka nana ale tɛ an ka ciden o kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ ka na d'a ma ne lo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ ka se ka fanga di an ka ci baarakɛlaw ma ka bɔ minisiso min taa nɔ ka taa an ka yiriwali ko kunna ka taa ci baarakɛ ko fan fɛ don baarasen kura min sera ka se ka fanga di an ka sɛnɛbolo yiriwali ko ma an ka jamana kɔnɔna na ni bɛna kɛ sababu ye ka se ka to dumuniko baliya min sigilen don an ka jamana kɔnɔna na ka se ko o kunkɔrɔta sɔrɔ o kan o sababu kosɔn duniya fantan ka jɔkulu min sigilen don ka taa dumuniko kunna pam olu nana gouvernement ka se k'o bilasira ka ɲɛsin ka taa baarasen min labilalen ko kan donc ne bolofɛnw ye ani baarakɛminɛnw ye min minisiri min sigilen don ka taa ci baarakɛ ko a yɛrɛ ko ca ni bonya ni karama ni a kɛra wasa ye ale ma sabu a bɛna kɛ sababu ka se ka fɛn caman dɔ lataga di ale ka baarasen ma ka ɲɛsin ka taa sɛnɛbolo yiriwali ko fan fɛ ka bɔ baarasen mun sigira ka se ka taa gouvernement dɛmɛ an'o dɛmɛbaga mun bɛ kɛ sababu ka se k'o labilasira minisiso min ta n'o ka taa sɛnɛkɛbolo kunna ani jɔkulu tɔ min bɛ se k'o bilasira ka se k'o to o ye a wasani ye o bɛna kɛ sababu ye mamiliden 4 de dir'o ma moto den 19 ani jatana virin o b'a wele ko drone o den 4 dɔ wɛrɛ tɛ ka se ka na kɔrɔsili don ka taa sɛnɛbolo yiriwali ko kunna an ka jamana kɔnɔna na nin fɛɛrɛ mun dira don o bɛna kɛ sababu ye ka se ka kɛ wa min ci baarakɛlaw ka se k'o dɛmɛ kosɛbɛ o ka se k'u ka sɛnɛbolo yiriwa ani o ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ka taa sɛnɛbolo ko fan fɛ an ka jamana kɔnɔna na nin bɔgɔ bɛna labɛn ka d'o ma ka taa maloforo sɛnɛ ko fan fɛ min ye ka nakɔ sɛnɛ o bɛna se ka labɛn dugukolo mun nagasira ka se k'o kafo ɲɔgɔn kan nin bɛɛ ye fɛɛrɛ o bɛna kɛ sababu ka se k'o dɛmɛ kosɛbɛ masini bɛna se k'o dɛmɛ min viri masini ye ka se ka sɛnɛkɛbolo yiriwali o siɲɛ k'o bila an ka jamana kɔnɔna na o senfɛ miliyɔn 90 olu sɔrɔla ka bɔ pam fɛ bolomafara ye ka se ka na an ka jamana dɛmɛ ka taa sɛnɛkɛbolo yiriwali ko fan fɛ mara mun kɔnɔna o bɛ degi kɔnɔna na wagati na ka taa ni tɔɔrɔ kasara ko fan fɛ o ye ka ɲɛsin ta ka kaya mara centre nord min ye fata mara ye l'est ani waiguya mara ani nord ani sahel mara dori mara o ye sahel ye o bɛna kɛ sababu ka se ka yiriwali don o baara sen na
amata ko juma mu ñogo sura kanya sinkata mi anga faso fut lontan ka soko nyana ko kanya sinkata kan bi do kun me asi ko mo ani sabana o kunam na ke do kun na abdam na bi wula na niga kanya tan ani woro stade wobi ani stade municipal la enfa wadu yora ani bo la so stade wobi la ka se ka famira karo do Alex Zango ani Rasmani Zundu oluti anga kilo imi sura kana dama ne le kersobe ka soko labe akosoko laje anga dokun mugan ani sabana ka yansin ka taa faso futu tagamacogo kan o ni dɔgɔkun na a kunna bɛna cɛ o tilonta ɲɛnagba o bɛna daminɛ bi wulada na nɛgɛ kaɲa 16 stade municipal de Wagadugu o bɛna daminɛ nɛgɛ kaɲa 16 AS Sonabel ani AS Douane olu bɛna sɔgɔ ɲɔgɔn na kamasɔrɔ o tilontan kɛnɛ kan min ye nɛgɛ kaɲa 18 tɛmɛnen wawa 15 do USPA olu ni Majestic S olu bɛna na tugu ɲɔgɔn na kamasɔrɔ wagati kelen na bo la so stade wobi la min ye RCB oni Raimo FC olu bɛna sɔgɔ ɲɔgɔn na sini domi bena anga funtenba kalo kile sabama do o wakati kelen bera do kanya sinkata nige kanya tan ani woro konnana do mi AS police ani kozaf olubna soñona wagaduka stade municipal la kama soro bobo la so ASP olune ASEC olubna na soñona stade sangulu lamjana nige kanya tan ani woro wakati kama soro mi anga longtemps muga ani sabana don flini o kunana bena ched masulo mi mena be anga funten kalo kile nani masan wafla ani muga ani kelen konnana do o senfɛ asfa ɲininka ani vitesse FC olu bɛna sɔrɔ ɲɔgɔn na nɛgɛ kaɲa 16 wagati o senfɛ kama sɔrɔ EFO olu ni Léopard de 5 camions olu bɛna sɔrɔ ɲɔgɔn na nɛgɛ kaɲa 18 tɛmɛnen wa 15 Wagadugu ka stade municipal la ni don kelen bɛrɛ do min ye Dumasilo do min ye Jaraaf Sénégal Dakar o y'a sɔrɔ Salitas ale tama bila Senkɔrɔ ale bɛna taa Senkɔrɔ kugu bɔ o yɔrɔ la ka ɲɛsin ka taa min ye ka taa bɛn ni kafa ni don sabanan ye o ɲɛnabɔ ye ka se ko kunnawolo sɔrɔ o la Balo Burkina Faso Télévision Kalaba amana nga bika dɔgɔkun kunnafoni cɛ ten n'ala ye lɔgɔkun wɛrɛ nin tɛnɛlenw n b'a sɔrɔ sɔgɔma fo kɔnɔna ani tile fɛ nin wagati kelen na aw kelen bɛ a ka dɔgɔkun ɲuman ala k'an bɛn ka sababu ɲuman kɛ an ka jamana ye ani tile